صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أيوة بي نوي جمالو من بنا نوفمبر كانوا تلموا أني كلمة أسام بافلا أني شيء بوبو جلاسو يا بركنا فاسو كروكا جافر بادي نو سكتر بندي أي بتشمان دبلا وقت ما مالمان بيسا أمبي إنجليزي نكونيا نا بكما بكاني إنجليزي مغولي داتي 200 ans de christianisme en Afrique. Hal bile trobi ma se ka dabla chrétien fait. Pour ça ben au fait. Et moi na fait beaucoup de chrétiens mais quoi fora ko ka mi doni. Hal bile lokuro ko ma dabla chrétien fait. Ça abeille. Et moi na ko no ka kuntigi ba e ko culture. Il est donc manakande pour ça ben ako kungoro yirmogono kungoro ni akana kefe ikana ambara ne le servira point afara bible kono na ne le servira point ikana foire ne kanai mais anya bara anga prêtre baw do fe ni do na ka soko do kungoro le be abe ambi do cardinal Paul Sungranay na foka korokata sa amaye politique strata ay foka korokata sa amaye lo strata ay amaye jotigu fe donc ambi dugo ke ale kele Burkina jate ni min kana kete ko fe dugo da kale anako nota amalo ambi dugo ke mo mi folo atilike folo cardinal Paul Zungrana wa adugu ni shit be far nyon kan amyo met be ke pafu ya amasla orafiu fe amalo kumuro ya fe ay ama culture kuma fo anaka bible le benyo na anaka kuwa ba kana wasaba ura na bi ambe église kono na ambalma chrétien fait na tenya kwa mina ke nyon ka moye au ka défaut amba fo au yere banga défaut fo de ka défaut blanc ke nyon ka moye wasaba abule odo Matthieu 6 verset 9 en bota foro na ka soro ka do chrétien mu be glomina na lokumuro bu fe ane hali bilo billo do no billa da srawla amina yawla bible konna na wulu te bible mo ye kafir lo ko sebe ba fu kana jala du ma ay la ngolo ndu ko fo nyeya jati 200 ans de christianisme en Afrique. On m'a dit que globla, on m'a dit que du sombra, on m'a dit que du bouquet d'abla, on m'a dit la chrétien mouillé a oui, bible mouillé. T'as le collège de Fora. N'a pas ça quoi tu dis? A bible ka l'ingile ka al-Fatiha ka bismillah. On met mieux Fora ka bismillah. Surah al-Fatiha quoi ça? A quoi tu dis? Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Donc, Louia, Alléluia, Agnoufo. Voilà que ton ganga, Mamoula, Péka, mais, voilà, ça va avec Bible comment? Abété. Au côté de quelqu'un qui a un homme na boire au Jésus le mangutu ane Allah anu kam mo be kam mo langulo ni mangutu ko sa forkara bu war muso juro be ba fara ko mo diman ko sebe ka abela
ton règne vienne. Ako règne et comme mara au cas du tour mara. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et Allah il a mis ta volonté et bien mis fait au lieu qu'à écoute l'ocarami. Ah, il faut du cara son frère. Il faut dire mon cara bateau là. Il faut en gagner que au cara que. Il faut en gagner poisson au cara son. Ta volonté soit faite sur la terre. Au lieu que faut. Vous avez vu le corps chrétien. Aya fɔ que moi yɛrɛ ye an fɛ k'a yɛrɛ bɔ ara wa an m'a fɔ lɛsu ala seyi a k'a tu k'i m'o tawurata wali injila ma musula ilaykum aw bɛɛ de kelen ne de b'o fɔ a ye lu bɛɛ ani kɛtɛw bɛɛ kelen n'u ka ɲɔgɔn tiɲɛna a b'a fɔ ye nin man ɲi cɛ manamanamɔgɔ de b'i ye nin ti ɲa kɔnɔ a fɔ nin. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. An ka bi dumuni o di anw ma. Pardonne-nous nos offenses. Yafa anw ma an ka jurumu na an tigɛ ala an y'u ɲini fɛ. Comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. An fana bi yafa mɔgɔw ma cogoya min na mɔgɔ minnu ye jurumu ko k'an ka k'an tɔɲɔ an yafara o ma cogo min tigi ala an donna e ka sira fana ka yafa an ma. Ne nous induis pas en tentation. Kana anw labila o tuma jarabi jugu ye koyi. Mais délivre-nous du malin. O tuma an n'u kisi ka bɔ maa kɛkobaw ma minnu bɛ tugu an kɔ an bɛ ta k'a sɔrɔ fɛn tɛ anw kisi ka bɔ. Car c'est à toi qu'appartiennent. A ko sabu fɛn bɛɛ bɛ e ta ye. Dans tous les siècles. Siècle kabi diɲɛ dana fo ka taa se a laban ma fɛn bɛɛ bɛ e de masa in de ta ye maa ta tɛ. Le règne. Ka sabati. La puissance. Fanga bɛ e kelen de la. Et la gloire. Si bɛ e kelen de ye si tɛ dafa wɛrɛ ye. O tɛ ala an kan bɛ yɛlɛma. Wa lenjiri ka fatiya filɛ nin ye. Jate. Volonté kuma min fɔra. Volonté ka kan ka na cogo min na chrétienw ma se k'a sigi dɛ. Fɛw. An b'a mɛn an balimaw fɛ ka caya. Ko Jésus Christ nana ka ban ko luwaw bɛ na. O ko n'a kɛra luwa ye ala ka volonté de ye. Kosɛbɛ. N'a kɛra luwa ye ala ka RN ni RN. Mais pourquoi aw ko a bɛnna chrétienw yɔrɔ jumɛn a bɛnna. Aw fagora ko a bɛnna de. Fɛw. A fagora. Jati. N'o tɛ n'aw cɛsirila a bɛ ɲɛ don. A bɛ ɲɛ. O tuma an do y'u ye. Ala ka volonté. An bɛ taa yɔrɔ jumɛn. Na Luc kɔnɔ. Luc 21:34 fo ka se 35 ma k'o kalan k'o ban an k'u kɔrɔ filɛ suran de b'o kan ko Luc o tuma an b'o suran in filɛ n'a y'a sɔrɔ fɛn min ye haramu ye olu b'a kɛra Jésus ko a ti kɛ olu ko a bi kɛ chrétien taara yɔrɔ jumɛn a fagora tiɲɛ tiɲɛ pewu bibiri kɔni b'a ɲɔgɔn na nabara t'u la kosɛbɛ taalen 35. Voilà. Luc 21, 34 jusqu'à 35 fin. Baramacɛ i bɛna lajɛ n'a y'a sɔrɔ anw ka chrétien caman n'u bɛ bara ko non ko Jésus ko de ko dulɔ bɛ se ka min dɔɔni ka n'a min k'i hakili ci o ko ten k'a sɔrɔ Jésus yɛrɛ ko de ka yɔrɔ janya ma pewu komi an ka kɔnda ko cogo min an kana gbɛrɛ a la pewu. O yɛlɛmana ko Jésus tɛ vin mais Jésus tɛ vin min mais est-ce que c'était du vin mêlé. La o tun tɛ. O tun tɛ vin mêlé ye an ko k'o kalama to ni mɔgɔ min ka fan ta min n'an bɛ dulɔ ma an ma baga ye ma. O kɔni n ko sukaro. taa n'a ye dugu kun. Prenez garde à vous-même. ko a y'i kɔlɔsili kɛ aw yɛrɛ kun na dɛ. Des craintes. sa ala fɛnɛ ka sɔrɔ aw la. Que vos cœurs ne s'apaisantent pas les excès du manger. A ko aw dusu kana taa nata excès de manger ye juma de ye. lɛsogo b'a la. a b'a la. ɲinan b'a la. a b'a la. chrétien dɔ b'o ɲimina bi a y'a fɔ min. patɔrɔmɔgɔ ninnu bɛɛ b'a ma k'a ɲimi. Jésus kɔni tɛ. ayi. Jésus m'a fɔ a ka ɲɛ ɲimi. a m'a fɔ. Jésus ye sitana gbɛn k'a don lɛwura ka tila k'a fɔ aw k'a ɲimi wa. ayi. boda fɛ. tabi. Et du boire. Ami min fɛn tɔ i m'a ye. aw kana excès de boire kana o kɛ. ka taa sigi dɔrɔkolo min na kunba b'i kan na. Jésus yɛrɛ photo le bɛ o la. kosɛbɛ. e bɛ mun de kɛra Jésus la Jésus ka kuma ko yan ko i kana min. kosɛbɛ. o tɛ. kuma min bɛ fɔra ani min bɛ dɔrɔsow la ani min bɛ chrétienw fɛ. o bɛ ko bɛɛ bɛ taa sɔrɔ dɔrɔn ba min bɛ yen est-ce que ala ye nin de fɔ. a ma fɔ. e bɛ tɛna mɛn chrétien ɲɛmɔgɔ si da la
n'a bɛ wajibi kɛ église la ko dulɔ haramuna o bɛ ko le pa bɛ min dɔɔni ale bɛ yɛrɛ bɛ wajibi kɛ ale ka litiri kelen min. kosɛbɛ a ɲɛ fili bɛ fo a ti yɛrɛ kɛ kosɛbɛ ka sariya mara. taa n'a ye. Et par les soucis de la vie. aw kana to diɲɛ ka susi kojugu minnu y'aw sɔrɔ o kosɔn aw ka taa don dulɔ min na yala mɔgɔ caman bɛ dulɔ mɔgɔ kosɔn. kosɛbɛ ko n'ale y'a min ko ale bɛ ɲinɛ a kɔ n'a y'i bila i hakili tɛ jigin a la. ale bɛ jigin o de ye ɲinɛ nin ye wa. ɲinɛ tɛ. taa n'a ye. Et que ces jours ne viennent sur vous à l'improviste. aw kana to lon kana na aw fɛ lon bari na ɲama o kana na aw fɛ dɛ ka na aw sɔrɔ aw ɲagaminen bɛ aw dun bɛ k'a yɛrɛ ɲagamu ta taa n'a ye. kosɛbɛ. Car sabu. il deviendra comme un filet. a ko na ni ala ka bonɛ don min na a bɛna comme un filet jɔ bɛ fili cogo min jɛgɛ kɔ o tɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ la k'a bɛ na ten. Sur tous ceux qui habitent. mɔgɔ o mɔgɔ n'u bɛ si dugumakolo sanfɛ ala ka sebaya lon min na a jɔ bɛ fili ka bɛɛ datugu taa yɔrɔ tɛ yen. Sur la face de toute la terre. dugumakolo fɛn bɛɛ a bɛ fɔ o ma ko e mɛlɛ ma fa. ko boli yɔrɔ bɛ min. o tɛ koyi. ala ko fa e na tɛ se a dun. a dugu tagali. yɔrɔ yafuru luma min na a fi wa sɔ ba ti. wa bani hi yɔrɔ min fi sanu k'i ta yɔrɔ tɛ yen. ala ko wala tɛ hinɛ hinɛ ni manas. a kana boli sisan tɛ boli tuma ye ayi lɔ a tiɲɛna aw fɛ ka ban. aw ti kan ka boli ɲɛlɛ kan k'o ɲɛɲini a tiɲɛna aw fɛ. a ye o kolo ye o kolo ma jɔ yen. o jɔ la. anw bɛ segin ka don tugun oromɛn kɔnɔ. a y'a numero ta dɛ. oromɛn 13 oromɛn 13 suratu Rum. Marchons honnêtement. Jésus ko a ye tagama honnêtement a yɛrɛ kun jati kan a kana foyi ɲagami a ka tagama na. kosɛbɛ. Comme en plein jour. i n'a fɔ tile dafara cogo min a bɛ taama a tɛ sigasiga a tɛ dute Jésus ko aw ka tagama tɛ chrétiens na. Loin des excès. jɔ yalɔ aw ko a bɛ kura a ko a tɛ kuranɛ fɛ a ko a bɛ bibili min fɛ a k'u fana sira ta loin des excès i ka nin faamu min fɛn gbɛlɛw min fɛnw a ye yɔrɔ jɛɲɛ nata fɛnw a ye yɔrɔ jɛɲɛ ka bɔ a la ko ka yɔrɔ jɛɲɛ a ye nin ye Jésus ko ka yɔrɔ jɛɲɛ. kosɛbɛ a y'a fɔ yan. a nana fɔ ala jumɛn nana ko a k'a min dɔɔni ba taramɔgɔ ni e k'a ɲɛ Jésus dara ko e ka dulɔ min dɔɔni fɛw. hali e k'i kuruba don i b'o dingɛ na o de ka fisa e ma. o kɔni. ne y'i ta yi tunu i b'o dingɛ na ka n'a don i kan na n'o tɛ Jésus ma fɔ. fɛw a ma fɔ. ko loin ko e ka yɔrɔ jɛɲa ne kɛra fɛn jugu ni yɔrɔ jɛɲa la. taa n'a ye. Et de l'ivrognerie. l'ivrognerie dɔgɔtɔrɔya a ma ye. chrétien ka te ka taa dulɔ min ka to ka kuma to wa ten. kun fɛ. a kun fɛ a ju fɛ. dɔ tun n'a kuma n'a ju fɛ ka taa kuma a ju de fɛ. Jésus le ka nin fɔ ye wa. a ma fɔ. Jésus ma nin fɔ aw ye dɛ. a ma fɔ. nin tɛ bibili kɔnɔ dɛ. sira bɛ ti kɛ si bɛ ko i ka dulɔ lɛ dara. a ko yan loin ko i ka yɔrɔ jɛnɛ ka bɔ a ma. a fɔra. kuranɛ fɔra ko a ka yɔrɔ jɛnɛ ka bɔ a ma. a fɔla. n'a ko a tɛna bɔ église kɔnɔ an na to église kɔfɛ yan k'a fɔ. kosɛbɛ. taa n'a ye. De la luxure. de la luxure ka kalaya. Et de l'impudicité. jatoya. Des querelles. maintenant i sigi bɛ muso ka fɛn bolo la a kan na ala ni bɛ muso ni a sinbaya o jɔlen tɛ e chrétien tɔ. kosɛbɛ. i ba fa fɔlɔ jɔn k'o fɔ i ye. Jésus kɔni ma nin fɔ. a ma fɔ. ala ko bankojugu fɛ Jésus fɛ ala a ma muso ta. fɛw. aw ɲɛna. kosɛbɛ. aw ka taa kɛlɛ bɛ ka kɛ ka kalanw ni. aw bɛ ɲɔgɔn bolo minɛ ka taa église la ka kalan cɛ ni ka kalan muso. ka ala minɛ ka finiw don k'o tigɛ k'o danya. k'a sɔrɔ a bɛ bibili kɔnɔ ko cɛ kana muso fini don muso kana cɛ fini don. a bɛ bibili kɔnɔ. a bɛ yen. taa jumasi don n'i bɛ fɛ ka sunkuru ɲuman ye taa église la. kosɛbɛ. a sirilen bɛ a nɔdun b'a a kabili la a bɛ taga. a bɛ ten koyi. vous avez prié où. hali aw tɛ ka biri k'aw kun don a b'o dingɛw na a tɛ mun kɛ église la. église ka sɔrɔ aw ka taga ma. a ka sɔnna. taa n'a ye. Des querelles. fa ye fana kɛrɛmisɛnninw na. o chrétiens ka fara kɛrɛmisɛnninw na. kosɛbɛ. taa n'a ye.
jalousie, jalousie juguya hasidiya ka fɛn dɔ ye mɔgɔ dɔ fɛ a bi fɛ a kana kɛ o tigi fɛ ne yɛrɛ b'a ɲininka diɲɛ na fɛn bɛɛ bɛ dɔ ta ye diɲɛ na yan ayi ne ɲɛ tɛ foyi la foyi t'a ye o mɔgɔ de bɛ k'a yɛrɛ nɛgɛ kɔntan ɛseke tiɲɛna e ta aw yɛrɛ ko k'a ka nin ko ala ka kalifari lo bon mun de b'e ta ye sisan i sɔrɔ bɛ ka kɛ min na o taara kɛ ala ka kalifari o fana kalifari bɛ mali bon mun de kelen bɛ kɛ e aw ta ye ko n ka muso a fɔra ko ele kelen joli fɔlɔ de bɛna don a la fo ka taa diɲɛ wuli wa n'i sara k'a sɔrɔ a bɛ tɛmɛ furu kan ko a bɛ taa don dɔ fɛ o bɛ kɛ o tɛ wa ele k'u wɔnyɛ a bɛɛ ɲɛna ko e ta de b'o ye a fɔ n bɛna n ka juru n bɛna n ka vi kɛ yan ka bamanga de taa mɔgɔ wɛrɛ ka kaliya pour que n ka to n ta halala in dara yanni ka se n kutigɛli kɔsɛbɛ yalo kutigɛ n'u fɔra a bi gbɛlɛya aw muso a don k'u bɛ tigɛli a bɛ tigɛ tigɛ kan mais répétez-vous du Seigneur. a ko a y'a fɛrɛ bɔ ni Seigneur ni ala yɛrɛ ye Jésus-Christ a y'a fɛrɛ bɔ ni a ye et n'ayez pas soin de la chair. n'a fɔra ko Jésus bɛ ala ye a ma fɔ ko ale ka mɔgɔw dan tɛ ale bɛ ka kɛ ala ye i bɛ wele ko ala k'a sɔrɔ e ma mɔgɔw dan Jésus yɛrɛ b'a la ale ma mɔgɔ dan o a ko mon père qui est dans les cieux a b'a dɔn fɛn y'ale dan o aw kana fɛsɛni juguya Et n'ayez pas soin de la chair. hey aw ma ka kana aw kana taa aw nata farikolo de la dɛ Pour en satisfaire pour que aw yɛrɛ ka se ka wasa convoitise. o tuma aw ka laɲini fɛnw na farikolo ka nata kama aw bɛ fɛ ka wasa wura i fɔlɔ mana wuli ko fɔ i k'a don dɔ ka juru la i ti dɔ ɲini ka bila i yɛrɛ fɛ o kɔni muso ta fila muso ta saba muso ta naani muso ta kɛmɛ muso ta 1000 a si ma k'i ma haramu ye chrétien kɔni tɛ se k'a fɔ ko muso caman t'a haramu na o tɛ se Jésus facɛ Dawuda muso dɔ tun b'a fɛ 99 Jésus dɔgɔcɛ Sulemana muso dɔ tun b'a fɛ kodi muso 1000 Jésus fa bɔra facɛkɔrɔba Burema a ye muso joli mara diɲɛ na a ye min mara a bɛ sababu o don a nata dɔ ta ko k'e tuuru ka taa fari dɔɔnin k'a ma kɛ saba ye kɛra ye ele kana na ko muso ko ye haramu an tɛ kuma in fɛ sa n'i ko i fɔra ti marché an ma ban i fɔra tɛna muso ɲini ayi an t'a fɔ wajibira koyi nka i kana kan wɛrɛ fɔ yan dɛ ayi kana kan wɛrɛ fɔ yan i fɔra mun na ji min ka to i bolo n'i tɛgɛ ko o ye n'ala cɛ nka an y'u bila o yɔrɔ la o tɛ numéro den ye den tun tɛ sabanan mun tɛ filanan mun o bɛ yen wala an bɛ don sisan Ephésiens 5 18 21 an bɛ taa la 21 kan a y'a sɛbɛn Ephésiens 5 18 21 wajibi don kalan don bɛɛ k'a sɛbɛn kosɛbɛ yan'an sa don cɛ an bɛ caman fɔ ɲɔgɔn ye k'a fɔ yan'an sa sanw cɛ attendez Ne vous éliminez pas de vin. A ko aw kana aw yɛrɛ su ni vin ye fɛn min bɛ mɔgɔ su kolo du vin mêlé n'o tɛ ka vin gansan bisi k'a don buteli la foyi ma ɲagami a la a kuma tɛ o kan dɛ ayi vin mêlé kuma bɛ yen de o na nin bulu kɔnɔ yɔrɔ fɛ ko a kana aw yɛrɛ éliminé k'aw yɛrɛ kɛ dɔgɔtɔrɔ ye n'u ye k'o ti kɛ lafiyaw C'est de la débauche. C'est la débauche. A ko wuli kataya dɔ ye sa jaati dɔrɔmiba katalaba jɛtɔba yayiriba mɔgɔ nɔgɔlenba dɔtɔ e bɛ taa mun ta église kɔnɔ église ka sanu kojugu i taara mun de ta i fa kɔrɔ wa i ba i suni maa lamuru de i taara mun ta église kɔnɔ jaati dɔw ko ba kan bɛ to qualité jumɛn dɔw ka verre ɲɛ kelen ma k'ale bɛ kosɛbɛ dɔw ka bouteille fila mɛ a ma ale bɛ fo a taara bouteille saba qualité jumɛn de qualité t'a Jésus yɛrɛ ko a ye yɔrɔ janya ma sa so a y'a de ma lɔ a ye yɔrɔ janya ka bɔ a ma Jésus kiri ko ten kosɛbɛ taa n'a ye Soyez au contraire remplis de l'esprit. A ko a ye kɛ contraire la a
ayi fa ni esprit saint esprit limaniya le ka don aw la jeli wele ɲini kosɛbɛ a m'a fɔ ko n'a bɛ taa gisa a ka fa dulɔ ka to ka taa dun kɛ la walima a ka dɔrɔgu ta ka to ka taa pɛrɛn la ko esprit k'a y'a to ni sanu ka kɛ aw la kuma bɛ wele nɔ ni sanu bɛ mɔgɔ la ka bɛ fara fɔ ni taa n'a ye alors 21 ans. Entretenez-vous par des chaumes. Hey, pourquoi entretenez des chaumes? Il a chaume là. Chaume n'a pas ta wata kɔnɔna na. Chaume ni dɔnkili minnu baara kɔ. Ala ka dɔnkiliw, Ala ka tɔgɔ de ka to ka fɔ. A ma fɔ a tɛ karamɔgɔ tɔgɔ fɔ dɛ. Ayi. Ko Ala ka tɔgɔ de fɔ olu ye chaume ye ka Ala ka bonya fɔ a ye. Kosɛbɛ. I n'a fɔ an bɛ kɛlɛmaw fɔ cogoya min na. Kosɛbɛ. Ka Ala yɛrɛ mankutu fɔ cogoya min na. Jati. Mbasa yi ni ko ten a bɛ bibiri le kɔnɔ dɛ Ala ko anw silamɛw t'a kalan silamɛkakalaw de b'a fɔ ko a ma dafa Ala ko ka fɛn min kalan Ramadan ni ɲin ni kuranɛ Ala y'o min ta a tɔgɔ ma a k'o ma dafa Ala yɛrɛ ma kuma mɔgɔ min fɛ u taara olu ka kitabu ta k'o de ye tiɲɛ ye an bɛ nin faamu cogo di Ala ye tɔgɔ t'a tɔgɔ wele ka lejili tɔgɔ wele ka kɔrɔlɛ tɔgɔ wele sama tɛ a ma kuma Bugari fɛ a ma kuma musilimu fɛ aw tagara banana ko n'u ma dafa n'u yɛrɛ tɔgɔ ma wele aw tagara wulugu de ta mun de b'o kɔnɔ sisan fili o tɛ aw yɛrɛ ta kɛlen ye kosɛbɛ ka kitabutugu da ten na fo k'a wɔlɔta yanni bɛ tugu hali hadisatigi kɔ e tɛ taa tugu wulu kɔ o b'a wele ko baba kana n kin dɛ sabu ladɛn dɔ bɛ wulu la wulu n'a ka wuya a b'a tigi le dɔn hali n'a tigi ye fatɔ ye a b'o le dɔn n'a tigi sara a bɛ lakɔrɔ n'a nana ye a ti lamaga mɔgɔ tɛ to yen ka dumuni di ale ma o de b'a to o bɛ bɔ a tigi kɔ kosɛbɛ daana ye par des films ani ilmu i k'a fɔ ko kolondenw ni ɲɛmɛrɛw Ala y'a fɔ Ala tɔgɔ la ka dɔn kɛ o la k'aw marifoni o la Ala ye wele fɔ aw chrétiens ye a b'a fɔ a ka taa sigi dɔgɔtɔrɔso la ayi et par des cantiques spirituels. Cantiques spirituels. O tuma na sisan aw bɛ na ni ɲɛmɛrɛ ye cantiques bɛ na dɔnkiliw bɛ na aw fɛ spirituel bɛ kuma jati adamaden ni ka ani Ala cɛ k'a y'o fɔ jati. Ni bɛ kuma adamaden ni ka ni Ala cɛ a ye kuma a ma fɔ a ka mɔgɔ mankutula Ala ko wala tuzaku anfusakum Ala ma yɛrɛ ko zaniya o b'an ka kuranɛ kɔnɔ mais an ka karamɔgɔ m'o yɔrɔ faamu min mana sigi ni y'an ka karamɔgɔba den ye bɛrɛkiliba min tɛ b'an fɛ misiri la o den de ye ta bajuba den de filɛ nin ye ni ne kun bɔra baju kɔnɔ a filɛ nin ye n'a kun tɛ bɔ baju kɔnɔ a bɛ na bɔ a bu dingɛ la wa o sera fɔli ma o ti Ala ko nin ye koyi ko ka Ala yɛrɛ le mankutu jati i y'a faamu o de fɔra aw ye silamɛw aw y'a ta tiɲɛ o an ni chrétiens de b'a la sa olu ka bama ka t'o ta in bɛɛ ye wala ɲagami la ayi aw taa n'a ye chantant ka dɔnkiliw la Ala ye et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Voilà ka Ala yɛrɛ ka louange du Seigneur k'a fɔ aw dusukun yɛrɛ la aw kana miiri fɛn wɛrɛ la an ta karamɔgɔ dɔw bɛ taa wuli jama ka fa yɔrɔ min na hamidu majidu musawa ba tɔgɔ de ɲama den de kunba ne fa kɔrɔ o sera i ka taa mama i ka taa fo o yɔrɔ la sigi su kɔnɔ ka fɔ hamidu majidu musafa mutaka o fɔ mais e de bɛ taa lɔ ka to ka kɛ ka to ka wari ɲini n'a ye f'a b'a bolo kɛ a jaarima bolo kɛ n'o ye n'a mana min sɔrɔ a b'o feere a b'o dingɛ na ka wuli a bɛ dɔ sɔrɔ a b'a feere a dun fɔra i ka taa kɛ o yɔrɔ de la wa a fɔra bibiri tigiw ye cogoya min na k'u k'a kɛ ten i sigilen so kɔnɔ i b'i ɲangara ni tɛ i b'a fɔ fɔ i b'i yɛrɛ lamaga k'a sɔrɔ i ma dulɔ min kosɛbɛ taa n'a ye rendez continuellement grâce
Wotuma rendez complètement grâce wotuma ay bonya c'est strictement qu'on dit Allah. Pour toute chose à Dieu. Sans paix à quelque Allah. Père. Le Père. Le Père m'y faille. Tu m'as dit. Le Père m'y faille. Nous fera comment il fera. An gusula mo ala ko din dafe kul huwa ala muhammad sey bo de ma ba kul huwa ala ahadu ala asma ko ama fe wolo fe ma wolo ani din dafe ken kelente ele jemi yel ko mana dembe fa wa e ka den ele ya wolo wa moy musul ya ko ta ka me ele ta te wa i do ke din te din wa i ko ke din te din wa nu yi woni baba me ba ko shi ya ele ka wolo wa mo bonya sira wodo mun ya to atelier son famille Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Car que Jésus-Christ comme on fait dans la seule que nous Mohamed Togoy tout. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa kira mɔgɔ ala yɛrɛ y'a mankutu a y'a fɔ ne yɛrɛ y'a mankutu hali bi ne t'a dɔn yɛrɛ ala ko inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiyyi ya ayyuha allazina amanu sallu alayhi wa sallimu ni kira bonya nɔgɔya lala tɔ dɔ de sin bɛ bɔ a somɔgɔw n'ala sɔnna an bɛna a somɔgɔ ko nege ba wɛrɛ yɛrɛ somɔgɔ ti ala fɛ inna arsalnaka kaafatan linnaas bɛɛ ta mɔgɔ don ele bɛ taa sɔrɔ ko e b'a den an y'o don jɔn ka den maa m'o ye b'a tiɲɛ. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Jésus. O tuma na aw ti aw yɛrɛ di ɲɔgɔn ma aw ka ɲɛmɔgɔ ka ɲɛsiranya na ka taa Alahu Taala fɛ jaati. Olu ma fɔ chrétien ye wa wasala mais aw bɛ min kɛra o y'a dɔ ye wa ayi. Chrétien a sɔn juguyara dɛ fo ka tɛmɛ ka to ka tulon min tile wolo saraka kuntanw bɛ a bɛ taa o la a bɛ taa ka don dɔw sigi ko nin dugumɔgɔ ninnu olu tɛ mɛsi ye bi nin dugumɔgɔ ninnu olu tɛ mɛsi ye bi dɔ de ka mɛsi tɛ yen munafigiya tɛ wa o don i n'a fɔ lakalakatɔ mɔgɔninfinw na ko les amis de village kɔnpawolo n ko jɔ t'a teri ye ba tiɲɛ de hali t'a teri dɔ ye a bɛɛ ye k'a bila ɲɔgɔn da la wa an bɛɛ filɛli sari o tuma n'a fana sigi o ko nin dugu nin mɛsi ye nin ye o nin dugu nin mɛsi o tuma dugu in don a tɔw don a tɛ kɛ ten taa n'a ye o jɔra kɛ o tuma i bɛ na sɛŋ na Isaïta ay Isaïta Isaïe 5 11 12 15 Isaïe 5 11 12 15 aya sɛbɛ chrétien an ka bible le koko dulɔ ki bɛ lɛsɔgɔ ti ɲuman fɛw n'a taara faga ne j'a fara ma ye an fa faraw bɛ tigɛ parce que a fɔra de bible kɔnɔ ko a ti ɲini a fɔra komi aw tɛna a fɔ ɲɔgɔn ye anw n'a fɔ a bɛ fɔ ni doso kɔrɔw n'u cɛ kɔrɔw n'u ma bɛn kolokun kunna bɛɛ wara belenw de bɛna a tigɛ o b'a tigɛ n t'aw ka ka bible kɔnɔna fɔ anw bɛ kɔrɔna kɔnɔna fɔ n'a ko a tɛna a kɔrɔna fɔ an n'a fɔ ye n'aw sɔrɔ yen aw fitininw ka taa aw belebelew ɲininka fo k'aw hakili tiɲɛ n'i tɛ k'a fɔ joona don ko ne ko o ka kan mɔgɔ cɛ ni n ka kuma dɔ fɔ kota ko a ti ɲɛ ɲuman e bi fa kɔ i t'a fɔ sisan a b'a fɔ i b'a fɔ i t'a fɔ min na min e ka kan k'a fɔ min k'a nɛ fɛ e y'a to dɔ tagara fɔ i bɛna kɔnɔ k'a fɔ ka ban k'a fɔ ko i bɛ min ta dɛ i tɛ foyi sɔrɔ k'a fɔ kuma in b'a sɔrɔ yen sa n'a ko a bɛ ɲɛ ɲuman a tɛna ye taa n'a ye. Malheur à ceux qui de bon matin. A ko ala ka bonne jigin bɛ mɔgɔ ye minnu wuli bɛ sɔgɔma o bɛ wuli sɔgɔmada joona fɛ. Après les boissons enivrantes. O bɛ boli ka taa wa boisson enivrante ko an bɔra min a b'i kari baasi an taara yen. An bɔra min an taara yan fɛ yen an taara min yan fɛ an taara min kɛ o yɔrɔ yen. Ala ko a bonne b'a mɔgɔ n'o ye dɛ. Dulɔ fitinin n'a yira chrétien dara a tɛ tugu Jésus kɔ la. Fɛw. Tenez là. Et qui vient avant dans la nuit. Ka
ko su yɛrɛ ɲɛjɛta ale mɔgɔ ninnu sont échauffés par le vin. u taara u yɛrɛ fari ban ni fɛn ye u taara dɔn de ka sɔrɔ ka taga la chrétien aw tora la yan dɛ aw jɛnina yan jɛnɛ bannaw la taalen La harpe et le luth, a ko n b'a fɔ i ɲɛna a ko ɲangaraba ani file le tambourin, ani longan la flûte et le vin o tuma na fileni b'o fɛ ani fɛn animent leur festin. n'i ye olu ye k'o ka fɛti diyara a taara dɔrɔn kosɛbɛ a ko de ne bɛ olu ka fɛti di kosɛbɛ an dun ɲɛ b'ara an de hakɛra chrétien ɲɛnama t'a kɛ e ka min ye ko chrétien ɲɛnama dɔ i bɛ taa sɔrɔ n'a muso tɛ dɔrɔ ban ale yɛrɛ bɛ si dɔrɔbara kɔnɔ kosɛbɛ a bɛ tɛ jate ni chrétien nɛgɛ magara ko bilen jawo k'ale la ka bouge avec Jésus sigi la k'o fɔ ka to dɔrɔn a bɛ to yen buda nɔgɔnin sigi cogo cɛjugu suguna mɛsɛn kɛlen bɛ k'i bodina tigɛ fo ka joli mɛsɛn bila chrétien nɔgɔlen taa n'a ye. Mais ils ne prennent point garde à l'œuvre de l'Éternel. a ko a mɔgɔ ninnu o t'u yɛrɛ kɔlɔsi ala yɛrɛ ka baaraw la koyi n'o tɛ ala ko dulɔ kana min e dun ti e yɛrɛ kɔlɔsi la. Et il ne voit point le travail de ses mains. a ko o ti hali ala yɛrɛ ka bolola baara nɔ ye tu fewu n'o tɛ ala ka baaraw ye o ti sɔn ka dulɔ. fɛw o ye dulɔ min k'a tɔ bɛ tiɲɛ an y'o ye o kɛra o tuma na ala ka volonté bɛ min a ko a kana dulɔ min ala ka volonté lo ko a kana dulɔ min ale ka baara lo ale de ko a kana dulɔ min aw dun b'a minɛ aw t'a ye kisi b'aw ma wa a tɛ bon an bɛ segin ka don Isaïe kɔnɔ 66:17 Isaïe y'a dɔn chrétien bɛɛ bɛnna après Moïse Isaïe ka bon dɛ kosɛbɛ Jésus Christ ka sɔrɔ ka na chrétien bɛɛ bɛnna o ma kosɛbɛ Bible yɛrɛ dun nkalon t'a kɔnɔ a tɛ yen taa n'a ye Ceux qui se sanctifient a ko minnu b'u yɛrɛ gbɛya et se purifient dans les jardins, ko yɛrɛ sɛnɛ nakɔ fɔlɔ la jotigibaw e ni chrétien tɔ ka taa kalan kɛ ka na kɛ prêtre ye foyi tɛ ele ka so ni jokunkuruw tɛ n'u y'i ɲinɛ ko culture kosɛbɛ dafara tigɛ ko kuma mana wuli i bɛ taa o ni Jean Baptiste comparer a bɛ yen ka fɔ e k'an tiɲɛ dɛ kojugu anw tun ma nin lɔn cardinal Paul Zungura na e ma tɔgɔ wele bali nin i b'a dɔn ele lo kosɛbɛ n'a tigi dɛ ni bɛ min kɛ k'o kɛ a b'a dɔn ni k'i tɔgɔ wele k'a damu sɔrɔ ni k'a fɔ ta o n'a tigi ɲininka o kosɛbɛ jɔkuru de bɛ ka so a bɛ yen a yɛrɛ ka dugu la lon de b'a Kɛyita ne ko fɔ ye lo ni san mun na ale yɛrɛ de bɛ waati ko ka lɔbɔ ninnu mɔ ka ɲa tile den min b'a sanfɛ k'olu lɔ ka ɲa ka min kɛ ka si a chrétien tɔ ɲɛmɔgɔba an ma nin bɛ cardinal Paul je m'en je te ferai pas dimanche ta ye ni des représentations quelconque dimanche ta ye ko i kana kɛ yɛrɛ le fɛn ele nɔ ko culture lo ni que tɛw tigɛ pas fu tigɛ nin lɔ yɛrɛ a tɛ gradé a yɛrɛ tɛ gradé yɛrɛ e bɛ sa ta n'i ta gradé den nin n'i sara don min an bɛ taa chrétien tiɲɛ dɔ ɲini ka na sɛri kan taa n'a ye au milieu desquels ni yɔrɔ minnu caman cɛ la sa ils vont un à un, o bɛ taa kelen kelen o bɛ taa ka segin jɔsɔnbagaw qui mangent de la chair de porc e k'a mɔgɔ n'o dɔn ko nin ye sogo ɲimibagaw don olu don ko nin ye sogo ɲimibagaw don nin baara nin kɛ kosɛbɛ taa n'a ye des choses abominables, fɛn o fɛn n'u ye tana ye i n'a fɔ dulɔ ye abomination ye cogo min na o b'u fana dun o b'o kɛ et des souris. k'u bɛ ɲinan fana ɲinina ne balima dɔ b'i yɛrɛ aw de bɛ ɲinan ɲimi an dun bɛna a ko kɛ cogo la aw bɛ lobi ne ka lobiw bɛ ɲinan ɲimi ani ɲinan ɲimibaga tɔ karamɔgɔkɛ n ko n'i ka taa cɛkɔrɔbaw sɔrɔ o bɔra église la k'o bɛ taga foli n'i ka taga sɔrɔ ɲinan gbɛn na o tuma a ma fɔ aw ye wa n'u bɛ ɲinan gbɛn i b'a fɔ ko jara lo mankan ni o ye ɲinan sɔrɔ sabuya tuma a bin ye cɛkɔrɔbaw ta le ne de b'o fɔ ye a bɛ to ka fili n'a bɛ to ko a ti ɲimi tɛ fɔ wuli a fɛ a bɛ sɔrɔ k'a ye kuruwa b'a kan na mais kana jigin a la o ma fɔ a ye église la prêtre ma
nin fɔ a ye fɛn ni prêtre tun y'a fɔ o ye cɛ tiɲɛna a kana nin kɛ o tun b'a dabila o tun b'a bila donc prêtre tora la kosɛbɛ ɲɛmɔgɔ ninnu bɛɛ bɛ taa jɛni 200 ans kosɛbɛ christianisme en Afrique san 200 aw bɛ yan dɔrɔn ma se ka dabila jusɔn bɛ se ka dabila i tɛ na chrétien sɛbɛn bɛ wajibi kɛ ka dɔrɔn kuma fɔ ko a bolo o t'a fɔ bɛɛ b'a fɔ k'a bɛ nin dɔrɔn o tuma anw fɛ haramufɛn ninnu kan ka kɛ dɔɔnin dɔɔnin sa kɛ an ka dɔrɔn min dɔɔnin ka sonyani kɛ dɔɔnin ka biɲɛ kɛ dɔɔnin ka mɔgɔ faga dɔɔnin ka haramu dun dɔɔnin donc a bɛ ɲɛ wa n'a fɔra fɛn min ye haramu ye a fitinin n'a belebeleba si tɛ ɲɛ Jésus ma foyi ɲagamu taa n'a ye tous ceux-là périront. a ko a bɛɛ bɛ bɔnɛ mɔgɔ dɔw b'i ɲɛ ɲimi chrétienw na a ko a bɛɛ bɛ taa jahannama kɔnɔ Dit l'Éternel. wa ko ala yɛrɛ Jésus ka kuma yɛrɛ tɛ koyi dayimu masa o de y'a fɔ directement Isaïe ye ko a ka fɔ kosɛbɛ awa an jɛnɛ dɛ chrétienw kisi ma sɔrɔ aw ye dɛ a ma sɔrɔ koyi aw tora la an b'o ye o tuma na i bɛ segin i bɛ don Isaïe kɔnɔna 65 fo ka taa se 7 ma an bɛ Isaïe de kɔnɔ ka sɔrɔ ka jigin tugun tɔw kɔnɔna na jati a y'a fili a y'a sɛbɛn an ni chrétienw de b'a la bi aw yɛrɛ ye chrétienw ye an bɛ église kɔnɔ taa n'a ye Qui fait des sépulcres sa demeure. ala ko ale bɛ mɔgɔw fɛ minnu bɛ sépulcre kɛ kaburulenw kɛ u ka siyɔrɔ ye an facɛw ka kaburu ninnu an bɛna taa facɛw sɔn an bɛ taa nin kɛ an bɛ taa kɔ dɔ y'an fɛ jɛgɛw b'o la o ye dafara de ye an facɛw t'a le bɔ yen b'a bɔ dinga limu nin fɔ ye a m'a fɔ i bɛ karamɔgɔw yaara i bɛ chrétienw yɛrɛ yaara kosɛbɛ mun ni y'a ko fa fɔlɔ ye ten Jésus ma nin fɔ ko ala ma nin fɔ taa n'a ye Et passe la nuit dans les cavernes. o bɛ su bɛɛ lajɛlen ban kaverniw kɔnɔna na o bɛ yaara Mangeant de la chair de porc. a ti foyi ɲɛlen sogo ɲimi kɔ i m'a ye taa n'a ye Et ayant dans des vases des mains impures. o tuma na sisan fagabaw kɔnɔna na o tigɛ nɔgɔlenw bɛ yen jati Qui dit, u b'a fɔ retire-toi. i ɲɛ bɛ jotigiba de kana gbɛrɛ an na an ka kɛ ka nan da Ne m'approche pas, kana gbɛrɛ nga an ka lo bɛɛ bonda car je suis saint. an ka sani an ka lo bɛɛ bonda kana gbɛrɛ ne dafara kɔdara an ka sani i ni chrétien tɔ mun y'i bila mais Jésus k'o kɛ wa vous ne pouvez pas obéir Dieu et obéir maman Jésus ko a tɛ se ka ɲa taa n'a ye ma dɔn o banna e bɛna 7 Jean 3 17 jusqu'à 21 sabu mɔgɔw banna yɔrɔ min na an bɛna o fɔ ye kosɛbɛ Jean 3 verset 17 fo ka taa se 21 ma kosɛbɛ a y'a sɛbɛn chrétienw a ye nin ne ka ɲa anw de b'a fɔra yan an ka kuru ka yan an ka kan ka kɛ kelen ye n'an ma ɲɛ ko an bɛ kɛ kelen ye an bɛ ɲɔgɔn kun fɔlɔ ka sɔrɔ ka bin ɲɔgɔn Dieu en effet a ko ala yɛrɛ jate n'a pas envoyé son fils dans le monde a ma den cɛ a den kelen cɛ diɲɛ na yan pour qu'il juge le monde, Jésus man na ka na diɲɛ juger dɛ ayi mais pour que le monde soit sauvé par lui. pour que diɲɛ ka kisi ale sababu la ko di la volonté de mon père jate Jésus nana n'a ka fa ka volonté de ye ka na f'a ye ne fakɛ ko a y'a kɛ tan ne fakɛ ko a y'a kɛ tan ne fa ala ko a y'a kɛ tan ne fa ala ko a kana nin kɛ ne fa ala ko nin ka ɲi Jésus ma kuma fɔ n'a yɛrɛ tɔgɔ la ka ye pour que mɔgɔ ka kisi n'a sababu ye a bɛna kuma min na k'a fɔ mɔgɔw ye taa n'a ye Celui qui croit en lui a ko ni mɔgɔ min limaniyara ba ka lara n'est point jugé. e tɛ juge sabu n'i limaniyara mɔgɔ la i bɛna a ka kumakan minɛ ka baara kɛ i y'a fɔ a fɔra cogo min na ko an ka limaniya ala kira ma k'a bonya n'i ma limaniya ninnu ma k'u bonya i t'u sɔn u ka kumakan ma olu t'u ka kumakan kɛ dɔwɛrɛ ye kuranna kɔ taa n'a ye Mais celui qui ne croit pas a ko ni mɔgɔ ma limaniya chrétien est déjà jugé. e jugera e bɛ juge kɔ ten i ma limaniya i bɛ taa dɔnkolon kɛ
mɔgɔ bɛɛ ko ka bɔ ye a mana taa sulama ye ko sulama ko tɛ kɛ Jésus ko aw ma Jésus ka sahabaw de taara sɔrɔ a ka apôtre ko an ka mɔgɔ dɔw ye bɛ Ala ko fɔ ko mɛ u tɛ na église la a ko a balimaw kosɛbɛ a y'a fɔ ye a y'u bɛn pewu a ko a balimaw kosɛbɛ o bɛ Ala fɛ o bɛ ne Jésus Christ fɛ sabu o bɛ ne tɔgɔ wele sulamaw dun bɛ Jésus Christ tɔgɔ wele ko Jésus ko a balimaw mɛ n'an nana kɛ aw sɛbɛtɔ ta an n'u yɛrɛ fɔ o tuma aw ka Jésus de sɔsɔ wa aw ka n'u de kɛlɛ la aw ka Jésus de sɔsɔ mɔgɔ si ma Jésus sɔsɔ ba ne ma don jahanama kɔnɔ yala aw ko jahanama ko tiɲɛ tɛ n bɛna jahanama verset yira aw la Bible kɔnɔ ka jɛni fo ka mun fɔ ka si kosɛbɛ a bɛ diya amen. Parce qu'il n'a pas cru Parce qu'à Malameke, au nom du Fils unique de Dieu. Au nom du Fils unique de Dieu, Allah ka denke keleni, ko tumana akwai maswara, sulamo do bi nyamya, akwa be ala ko be jiji ko jiji be Allah ka den itile so lo. Imba kulu ala o yere ye kaye, ma karambare kaye, ma fawle ba mo baka. Ko ile, yani bini ne ngin da kira. Alors, Jean 12, 47, faut que tu 50 mois. Aya Zara. Aya Moune Foye. Non. Jésus te comment il répond vers elle. Aïe. Là, il y a tout à l'heure. Chide unu, lui mi fo ya seben ne. Ni biso ni tiso afi. O man na kele dani ka so. O na ka da tiele fo yi. Mo ko bi tie fo ti ma dare la na no so na. An bi tie bla ka no so na. La o ko so an ga ka mo ani to ba dama ni ko dugu kere ka so o liye ke kana fa yi ke i den ko lo kere de o binna ko ka sawale. Ka ko dugu men ti be bora ta kana adini. N'u bɔra la i yɛrɛ den tɛ mun fa bitile den ko he bilisa mɔgɔ a yɛrɛ le y'a ci a b'a fɔ ten i ka muso ka kojugu kɛ a bɛ ɲɔgɔn ta tugun denkɛ an de bɛ ɲɔgɔn fɛ misiri la a k'an ka n'a kɛra kama nin fɛn kelen nin y'an bali ka so o na kojugu di nin o b'o de tugun kana sɔn a fɔ cɛkɔrɔba e le man ɲi den yi min kɛ i mun fɔ a ye an ye nin da kan daraka mun kɛ cɛkɔrɔba ya taara i bɛna n ka du ci ala ka kumakan bɛ yen i bɛna n ka du ci n'aw sɔnna sɔrɔdani kunda ninnu na ni denkolo ninnu wulila n'ale musokolo ninnu ye tuma min dɛsɛra n'u y'i bugɔ a tun bɛ ci n'a ɲɛnɛ ye a yɛrɛ le mɔgɔ mara ko kɛ ten i y'a ye munafigi nɛ jan kɔkɔrɔ nɛ i ko karamɔgɔba dɔn taa n'a ye. Si quelqu'un entend mes paroles a ko ni mɔgɔ min ni Jésus ka kumakan mɛn et ne les garde point, i dun b'a mara i n'a fɔ chrétiens k'a mɛn ko dɔrɔn ti min a ma baara kɛ n'a ye k'a mɛn ko liɛ ti ɲimi a ma baara kɛ n'a ye karamɔgɔkɛ taa n'a ye. ce n'est pas moi qui les juge. a ko ni ala yɛrɛ t'ale juge ne Jésus t'ale juge. Car je suis venu, sabu ni Jésus Christ nana non pour juger le monde, n ma na ka na aw juge dɛ. mais pour sauver le monde. kana diɲɛ kisi o k'ale na min ka baara ka ye ka n'a fɔ a ye a y'a sira minɛ a ye baara k'a ye kisi. kosɛbɛ dɔw ka o to yen olu bɛ Jésus de kɔrɔ Jésus Christ bɛ n'o bangu Jésus nalama dɔw bɛ yala ka don tin na a ye tugu Jésus Christ kɔrɔ Jésus kɔni a y'a joli bɔ a y'o ta a y'o le kosɔn ni tugura kɔ ye kisira ni tugura kɔ bɛ se ka kisi wa donc bi tugu a kɔ n ka na baara kɛ wa a fɔ Jésus Christ nana i fɛ ko nin man ɲi nin man ɲi nin man ɲi Jésus ka taama sira filɛ nin ye Jésus ka kumakanw minɛ i ka baara kɛ n'a ye a tigi Ala de y'a fɔ nka a ye tugu Jésus kɔ n'a tugura Jésus Christ kɔ aw kisira aw mɔgɔ bɛ tugu a kan ka kisi de Judas Iscariote tɛ Jésus le kɔ a tun bɛ yen a bɛ tugu bɛ Jésus le kɔ fo a bɛ dumuni kɛ ni Jésus ye fo a b'a fifa fo a b'a sen digi fo a b'a wele ko Seigneur mais a ma Jésus janfa a y'a janfa e yɛrɛ ye Jésus janfa Jésus yɛrɛ ma yafa a ma ayi a ko a ma ko a ma langoloba ko worobaliya ka fisa ye a kɔni o fɔra Jésus Christ janfa digira Jésus Christ yɛrɛ dɛ a ko worobaliya ka fisa ye yala o bɛ wuli kɔnɔ a bɛ yen tuba ko t'a ye o min sɛbɛnna a fa Ala ka kumakan na baara kɛ n'o ye a bɛ
ici n'o tɛ ka tubabu bɛ tɛ a tɛ kɛ cɛ ka régime ko ye ko dɔgɔtɔrɔ ko ko na ka su le régime a taara banbɛju ɲini k'a di a di mali yɛrɛ ka tubabu fɔ ani n'u b'a fɛ a bɛ o y'a fɔ cogo min b'a kɛ ten de wa tubabu ti bɛ fosi le régime f'a bɛ mɔ non ko fosi le régime e ka nin bɛ o ma fɔ a ye o ni kuma fɔra ye cogo min na fɛnɛ ka kuma walawala ni maa min ka cɛ ladi o a ko ne ɲɛbara dɛ fɔra manamana ko ye ko mɔgɔ saba sen ta a ko datu ka limamu sen minɛ a ko mɔgɔ saba ɲuman bɛ tɛmɛ kan o ni mɔgɔ tuma ɲɛma limamu k'o mɔgɔ saba sen tɛ a fɔra ye cogo min ale b'a kɛ kila yanni Ceux qui me rejettent et qui ne me reçoivent pas, mes paroles. À son juge. La parole que je l'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. aw bi ɲininka nin ma fɔ aw ye wa a fɔra an ye an b'a kɛ a y'a minɛ nin ma fɔ aw ye a fɔra an b'a kɛ an b'a kɛ a y'a minɛ. o de bɛ jiji fɔ o tɛ bon sisan a bɛ mun de fɛ jiji nɔfɛ bon an taa n'a ye. Car sabu je n'ai point parlé de moi-même. ne Jésus Christ ma fɛn bɔ n yɛrɛ k'a fɔ. Mais le Père qui m'a envoyé. fa min ne ci a ka daarakaw de b'a lasira aw ma. m'a prescrit lui-même. ale le kuma don ne Jésus Christ daara n ka kan ka fɛn min fɔ ale yɛrɛ ne ka kumaw sɛbɛn k'a di ko k'a fɔ. Ce que je dois dire ne ka kan ka min fɔ et annoncer. n bɛna min annoncer fa ala de y'a don ne daara. kuma banna wa kuma banna. a ko ale ma bɔ a yɛrɛ la mɛ a nana min fɔ aw yɛrɛ fana k'a sɔsɔ a kɛra baara ye dɛ. Et je sais ne b'a dɔn que son commandement est la vie éternelle. o tuma a ka commandement ye vie éternelle de ye n'i sɔnna ala o taara ka kumakan ma o de ye ko sayabaliya. C'est pourquoi o de kosɔn les choses que j'ai dit, ne bɛ min fɔra aw ye da je les dis comme le Père me les a dit. n b'a fɔ komi n fa y'a fɔ n ye cogo min ne b'a fɔ ten ti dɔ fara ka ti dɔ bɔ a la. alors min tira 50 na voilà o tuma n balimaw kuma filɛ nin ye dɛ i bɛna min ta sisan i bɛna 9 ta Matthieu 7 21 22 23 24 25 an bɛ sɔrɔ ka na jahanama kɔnɔ. Plusieurs me diront à ce jour-là. a ko n'an sera kiyama nɔɔniw. ko mɔgɔ caman bɛna fɔ. Seigneur, Seigneur. mɔgɔba caman b'a fɔ ne ko Seigneur, Seigneur. N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? kiyama ban kojugu fɛ. lahara jugement wusu kojugu fɛ. olu bɛ den ka taga jigin ko Jésus an tun bɛ wajibi kɛ n'i tɔgɔ ye wa. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? an tun tɛ sitaniw bɛɛ ka bɔ mɔgɔ la n'i tɔgɔ ye wa. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Mwanu ye kabako caman kɛ ni e tɔgɔ ye. Alors je leur dirai ouvertement. I bɛ fɔ ale b'a fɔ ye ouvertement taa mun minnu kɔ. Je ne vous ai jamais connu. N t'a lɔn yɔrɔ yafuru ma bɛ a fi wa sɔ ba k'i wa ba ni yɔrɔ bɛ zi ani yuguli ye. a ko t'aw lɔn dɛ. Retirez-vous de moi. a ta kɛ kukuru ka ne kun se ma. Voilà, commettez l'iniquité. Mwanu tun bɛ jugu ko de kɛ ko a tugu ne kɔ. Jati. a ma jigi ka kuma ye. Kosɛbɛ. o ko ne pour ne kan ka mɔgɔ furakɛ o. a ko n k'i furakɛ i ti tugu Jésus Christ kɔ n'i tugura ko e ma tugu ala kosɔn. Fɛw. I ka bana de kosɔn. ni bana wɛrɛ tagara wulila n'u ma se k'a furakɛ i na taga yɔrɔ dɔ tugun n'u jotigi tagara a t'a kɛ tugun ko i ti tugu n ka jo kɔ i na sɔn. a fɔ a ye n ti tugu a kɔ n ka bana kosɔn. ayi n bana fila kɛra ka ban a banna. ne yɛrɛ bɛ Jésus Christ lɔ ka kɔn ɲa ni n ti t'a lɔn tu tɛna na ye a ko ka n bana furakɛ. donc ne b'a ka bonya lɔn n ti don kosɔn. tiɲɛ. ni ma ɲa n bɛ taa n ka recherche kɛ ka na don n'o tɛ n bɛ Jésus Christ lɔ. Jati. bon mɔgɔw mana sigi ko les faux prophètes
o b'o kɛ alakira ye kosɛbɛ ani silamɛw fo kɔfɛ ka kuma cogo ye nin ye jate e do ti nin bɛ silamɛ da ayi olu tɛ nin fɔ e ka nin bɛ silamɛw da la c'est k'a bɔ olu yɛrɛ de cɛ olu de ye fo prophète a ko ale b'o bɛɛ k'e caman tɛ don a diɲɛ kɔnɔ dɛ ayi taa taa ko i kana kunkolo ma o tɛ sɔn koyi taa n'a ye. C'est pourquoi o de kosɔn. quiconque entend ces paroles o de kosɔn ni mɔgɔ min ye kumakan ninnu mɛn. que j'ai dit ne bɛ min fɔra. et les mettre en pratique k'a baara kɛ n'a ye dɛ. sera semblable à un homme prudent. a ko i bɛna kɛ un homme comme un homme prudent. prudent quoi. cɛ min i k'a faamu dabakana mɔgɔ don. Qui a bâti sa maison sur le roc. cɛ min ye a ka so jɔ farajalan sanfɛ. La pluie est tombée. sanji bɛ na. Les torrents sont venus. jiwoyow nana. Les vents ont soufflé. fiɲɛba wulila wuli ara la. Et se sont jetés contre cette maison. u bɛɛ lajɛlen taara fara ɲɔgɔn k'u bɛ so nin bɔ ka bin. Elle n'est point tombée a ma bin. parce qu'elle est fondée sur le roc. sabu a fɔndelen don o rɔ kan ni mɔgɔ min ye ala tala ka kumakan minɛ siga foyi t'i ka kisi la jésus-christ le y'a fɔ dɛ. a y'a minɛ ala minɛ k'a fɔ fana. jati nka k'a fɔ ka tugu jésus-christ kɔ bɔnbɔnbɔlen fɔra de. o to jésus sariyaw ma ye fiyew ma o barika jésus o to jésus sariyaw ma ye fiyew ma o barika sabu kan don. kabiri k'i ŋɔmi dɔɔni daminɛ bi. e dugudinga nin kisi. a ko i kana min kɛ kana wuli kɛ. Mais quiconque entend ces paroles que j'ai dit mɔgɔ ye nin kumakan ninnu mɛn ne bɛ min fɔra ten. et ne les met pas en pratique a dun ma baara kɛ n'a ye k'a ye k'a to yen. sera semblable à un homme a bɛ kɛ komi cɛ dɔ. insensé mɔgɔ kafiri k'a na gbɛrɛ. qui a bâti sa maison sur le sable. a y'a ka so jɔ kɛngɛ mugu sanfɛ. La pluie est tombée. sanji binna. Les torrents sont venus. jiwoyow nana. Les vents ont soufflé e baw yara a ma se o yɛrɛ ma a na bɛn. et ont bâti cette ka so maison. in ɲɔni k'a bin. chrétien o chrétien. n'i tugura jésus kɔ. jésus min fɔ ko ala ko a ti kɛ. n'i ma o to yen. jésus min fɔ ko ala ko a ti kɛ. n'i ma wuli kɛ. i n'i ka chrétien n'i ka bɔnbɔnbɔlen fɔ. hali n'a y'a sɔrɔ église jɛmɛ. o tun bɛ e ye baganw de fɔ jɛmɛ nin ye. i bɛ don jaabi ma. i y'a faamu wa. hali n'a y'a sɔrɔ église ka jimi bariko n'u tun b'a sɔrɔ e ka bon dingɛ de la i bɛ taa jaabi kɔnɔna na. wa jésus ko tɛ tulo ye o. n'anw t'a dɔn anw b'a dɔn. Elle est tombée a bɛ na. et sa ruine a été grande. o tuma na sisan a tiɲɛni yɔrɔ o b'o yɛrɛ sisan. a k'o faamu. o tuma jésus ka kuma filɛ nin ye aw fɛ. balimacɛ an bɛ sɛgɛn o an bɛna don yɔrɔ juma an bɛna don 1 Corinthiens 6:10 o kalan k'o ban. 1 Corinthiens 6:10. o kalan k'a ye fɔlɔ. Ne vous y trompez pas, k'o bɛna a yɛrɛ nɛgɛ. ni les impudiques, ni les hommes ka kaliyaw ye mɔgɔ cɛnikɛlaw quoi. ni les idolâtres, j'idolâtrie o tuma na aw kana tugu jotigiw kɔrɔ aw kana a yɛrɛ nɛgɛ. cɛ min y'a yɛrɛ nɛgɛ ko culture le don. ale mana fɔ ka dɔn burukina y'a teri n'o kumana jɔ fɔra ko culture. wele ele cɛnini. ba taara mɔgɔ basa kɔkɔlɔ kɔni. e t'i capital paul jumɛn a y'a kɛ cogo min i t'a kɛ ten. a t'a ka fɛ. maa lanwolo jotigi bangebaga. wa k'i taa n'a ye. ni les adultères, les adultères jɛniyɛ sira a y'u bila. ni les efféminés, zɛfɛmine o tuma na maa minnu ye tiɲɛnikɛbagabaw ye u bɛ dogo ka kaliya ta ka du fɔsɔn dɔw kɛ olu kurupuw kolo. ni les infâmes, les femmes o tuma minnu b'u yɛrɛ bila awa beriyaw ni fɛnw la. ni les voleurs, aw kana tugu sɔn kɔ. ni les cupides, cupide o tuma dangatɔw a kana tugu olu kɔ olu bɔ u ka soɲɛni ani namaratɔbaw a bɛ o ta awɔ. ni les ivrognes, zivrogne ko a kana tugu dɔrɔmɛbaga kɔ kerecɛn yɛrɛ ko de ne de ye dɔrɔso la ko ne tun bɛ mun kɛra. Nikodème e tun tɛ dɔrɔn min na wa. a tun b'a minɛ. awɔ de. Joséphine e tun tɛ dɔrɔn min na wa. a tun y'a fɔ e tɛ dɔrɔn min. jaa ka dɔrɔn min i bɛ don jaa. a bɛ don koyi. taa n'a ye.
ni les outrageux. Outragé, faudrait que ma colo, you would not have to know me that I want to go to l'église. Ah, which is very avoidable. Jati. Kadab began a calendar was Rabaka come walk. Ah, a quarter of a toy. Ah, voilà. You will have been église. Ah. C'est dans l'Indiana. Ni les ravisseurs. À la visère, n'hériteront le royaume de Dieu. Dɔgɔtɔrɔ kɔni ti don ka jinɛ. A ti don. Yesu kiri de y'a fɔ dɛ. Kosɛbɛ. A bɛ bibili de kɔnɔ. Kosɛbɛ. soit ne Jafar commandé aw ye. soit bibili de ko ka bɔ aw ye. a kɔni bɛ yan. Jati. I y'a faamu. aw bɛna don jahannama kɔnɔ n'an ma sɔn. Jati. a bɛ nin a lɔra. a b'an lajɛ. an b'a lɔrɔ la. o tuma na 1 Corinthiens 6:10. an ka don jahannama kɔnɔ an y'a le ta kɛ. Apocalypse 21. Apocalypse 21. Mais Nga sa pour les lâches, mɔgɔ lasi ninnu fanbagatɔ ninnu lagalatɔ dangaden ninnu les incrédules, les incrédules kafiriw minnu incrédule kɔrɔ ye min ye mɔgɔ min ka fɛn dɔn ka ban Kosɛbɛ. les abominables, les abominables minnu bɛ ka alakota baaraw kɛ les meurtriers, mɛtiri ye mafalaw les impudiques, les impitis kakalabaw les enchanteurs, les enchanteur minnu bɛ jɔsɔn na i n'a fɔ sukɔrɔw ani minnu bɛ laadajugu wɛrɛw kɛra les idolâtres, zedolâtre jotigibaw chrétien de jotigi ne min de kabakoya chrétien kɔrɔlɔ b'a kan na ko an taara o ka laada ni kɔni kɛra baara ye dɛ o tuma o m'a fɔ ye église la wa chrétien fɛn de bi kana ko a bɛ taara laada Jati. Chrétien de la. chrétien ni laada i m'a fɔ laada o b'o da de i bɛ taara o la et tous les menteurs, ani mɔgɔ bɛ fariya tɛ anw t'aw tora la O kɔni. n ko dɔw bɔra yan ka taa nkalontigɛbagaba ye k'a seereya fo ka prière journée de pardon kɛ nkalontigɛbagaba nin ye chrétien ɲɛmɔgɔ belebeleba dɔ ani silamɛ ɲɛmɔgɔ belebeleba lagalagatɔ fila nin de taara baara ye awayi a kɛra an fɛ baara ye u b'a fɔ ko a k'a fɔ taalen leur part sera dans l'étang. a ko olu ka nin yɔrɔ o na sɔrɔ etan kɔnɔfɛn danlɔnbari Ardent de feu, e suma manalenba a bibili b'a fɔ minnu ko jaabi ko tɛ tiɲɛ ye ekile dɔw ko jaabi ko tɛ tiɲɛ ye ko tasuma manalenba o k'u don hali n'a fɔ wali hijara i dati lili kafiri k'o bɛ don a kɔnɔ k'o bɛ don et de soufre, te suba ni sɛgɛn olu bɛ ye dɛ Jati. ce qui est la seconde mort. k'o de ye saya filanan ye n'o tɛ saya don min kɛra ça c'est séparation de corps et l'âme Jati. saya filanan wale ye nin ye i y'a faamu n'i donna jahannama kɔnɔ Pewu. Pewu. awa a ko ye nin y'a bolo
fɔrɔfɔrɔ filɛ n'a tagara min sɔrɔ yen ne de y'a fɔ n'a digira min na n'i bɛna min kɛ k'o kɛ wa e tɛ se ka foyi kɛ mɔgɔ fabulen i ma se k'i yɛrɛ mako ɲɛ ko ka ne yɛrɛ mako sa i tɛ se foyi la n'a k'i de k'i kuru a kun ka ban saba bɔyara kelen ka bɔ i b'o dingɛ na ala k'an dɛmɛ.